কিছু করতে হবে না, চলে গেল। দেখো তোমার ছবিটা তুলেছি, দেখবে? দাঁড়াও, এটা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন তো, নাম্বারটা আমার ফোনটা তো দিয়ে দেবেন, ওখান থেকে গানটা চালানো। বললো আমি এই নাচটা করবো সরাসরি। ও মাঝখানে যদি ফাঁকা থাকে আবার তুমি একটা নাচ করতে পারিস, মাঝখানে ফাঁকা থাকে। हेलो 15 अगस्त पर कविता। भारत देश हमारा है, हमको जान से भी प्यारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है, हम सबकी आंखों का तारा है, इसकी मिट्टी की खुशबू लगती जहाँ से प्यारी है, मिट्टी प्यारी है, एक ही धरा हमारी है, इसे कहते हैं हम मातृभूमि। अलग अलग धर्मों में भी तो यह एक रक्त समाई है, हम सबका है बस एक ही नारा, भारत देश माँ है जान से भी प्यारा। जय हिंद। আচ্ছা, এবার নৃত্য পরিবেশনায় তিয়াশা দত্ত এবং তৃষিতা দত্ত। নাম্বারটা দেবো কেন? আমাদের এবার ডান্স হয়ে যাবে আর ওটা যদি চান।